बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, जब से मैंने होश संभाला है मैंने ये देखा है कि हर जमात के मैनिफेस्टो में मंशूर के अंदर पाकिस्तान में डैम बनाने की बात की जाती है, पानी को रिज़र्व करने की बात की जाती है। और यूं भी देखा जाए तो पूरी दुनिया को ये मसला लाहक है कि पानी कम होता जा रहा है और ज़िंदगी के आसार को मज़ीद बढ़ाने के लिए, उनमें तक़वियत देने के लिए पानी की अहमियत से इनकार नहीं मुमकिन। लेकिन क्या क्या हमें करना चाहिए था, क्या क्या कर चुके और क्या क्या अभी करना है, इसी मौजू पे भी बात करेंगे। और फिर मुल्की सियासत के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन हम ये देखते हैं कि आवांगे और जावांगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और फिर बहुत कुछ कर देंगे। फिर इसके साथ साथ बैरूनी साजिश की बातें हुई, मदाखलत की बातें हुई, DGISPR ने बहुत कुछ कह दिया। चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों कर हमारे मुल्क की सियासत को भी परागंदा कर दिया जाता है। जिस तरह इस्लामाबाद के वो चश्मे हमने गंदे कर रखे हैं, जिन्हें हमने वासा और नकासी आपके चक्करों में बहुत कुछ हमने वो कर रखा है। और सियासत के अंदर गंद को कैसे साफ़ किया जाएगा, माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाएगा और आबी वसाइल उनके लिए हमने क्या किया है। आज हम पहुँचे हैं, चौथा सुतून की टीम पहुँची है। सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल वो आबी वसाइल के वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। और वो लेबर मिनिस्टर और जो है मैन पावर, जिसे अफरादी कुव्वत कहा जाता है, उसकी मिनिस्ट्री भी उन्होंने, उसका कलमदान भी रहा जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ वक्त देने का। फटाफट मैं समझता हूँ 2020 की तरह आज आपसे बात करनी पड़ेगी, ताकि आपका वक्त भी ना ज़्यादा लें और बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुल्क के तूल अर्ज़ में पहुँच सकें। सबसे पहले पानी पे ही आ जाते हैं। पानी ज़िंदगी है और पूरी दुनिया को मसला भी लाहक है। आप क्या क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ तरह हम सुकून का सांस ले सकें? देखें, पानी की अहमियत को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, और ये वो नेमत है जो अल्लाह की तरफ से है, हवा और पानी। और दोनों चीज़ों की अल्लाह ने कोई कीमत नहीं रखी है, मगर हम इंसानों ने अपना बिजनेस भी इस पे लगाया हुआ है। उसको तो छोड़ देते हैं, बात आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी अवलियत क्या होनी चाहिए। मुख्तसर वक्त है, मगर मुख्तसर वक्त में जल्दी हमारे सामने बजट आ गया, और जैसे अभी आपने कहा 2020, तो 2020 की तरह आपको जवाब देने हैं। उसमें मैंने ये वजाहत की कि पानी पे अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो फिर आने वाला वक्त और आने वाले लोग हमें अच्छे नाम से याद नहीं करेंगे। पानी की अहमियत ऐसी है कि जैसे अरब ममालिक या दूसरे दुनिया के ममालिक, रशिया है, अमेरिका है, 8-8 किलोमीटर नीचे जाके पेट्रोल ढूंढते हैं। हमारे पास पेट्रोल से ज़्यादा कीमती चीज़ पानी सरफेस पे नज़र आता है, मगर हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं है। पानी ज़ाया करते हैं, एग्रीकल्चर में भी ज़ाया करते हैं, खाने पीने में भी ज़ाया करते हैं। किसी को एहसास नहीं है कि पानी की अहमियत क्या है। ये जो 1 मिनट के लिए पानी खाली छोड़ा, इसका नुकसान कितने आदमियों को हुआ, कितने की हमने प्यास चुरा ली। तो इस मरतबा हमने उस पर तकरीबन 105 अरब रुपए डेमो पे रखे हैं, और ये भी एक कमिटमेंट मैंने ली है कि अगर ये कम हो गए, एक इनमें प्रोजेक्ट तो वो है जो वर्ल्ड बैंक का है, उस पर हमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो प्रोजेक्ट है, मामन है, दासू है, अब दासू का जामिर बादशाह है, या दूसरे डैम्स हैं हमारी कोशिश है कि जल्द व जल्द मामन को, दासू को और जामिर बादशाह को हम 4-5 साल के अंदर, जो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं और ख़र्च करने की पोजीशन में होते हैं, तो हम अवेलेबल करेंगे। मुझे 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का यकीन दिलाया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ गई और पैसे खर्च हो गए तो हम वो भी देंगे। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके
दुनिया क्राइसिस में चली जाए, पाकिस्तान के पास पानी हो। शायद ये और पानी हमारे पास है। पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स हैं सदियों पुराने, वो हमारे पास मौजूद हैं, ड्राउट है, मगर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट को ये पानी ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फूड बास्केट पे हमारा असर पड़े। उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। शाह जी, हमने ये देखा है कि हर जमात के मंशूर में ये रहा, कभी हमने कालाबाग डैम पे भी सियासत होते देखी, बड़े दावे देखे, नारे देखे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब आपकी बात, मैं समझता हूँ आप जैसी शख्सियत की बात मैं दोबारा से दोहराना चाह रहा हूँ कि अब वाकई यकीन तो मेरा तो आप पे है, लेकिन क्या ये भी वो नारे तो नहीं है? मैं खुद आमिर बादशाह डैम कई दफ़ा गया, प्रोग्राम करके आया, बड़ा सुन रहे थे, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, लेकिन अभी तक तो कोई चीज़ नहीं हुई। क्या ये भी गुफ्तगू ही आप रहेगी या? अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि जैसे मैं आया हूँ इस 1.5 महीने में, 1 महीने में मैंने 2-3 चक्कर दिए। तरबेला गया, मामंद गया, दासू गया, आमिर बादशाह जा रहा था, रास्ता बंद हो गया और बरसात की वजह से, मौसम की वजह से फिर जा रहा हूँ। मैंने ये प्लान किया है कि एवरेजली मुझे एक डैम को साल में 4 मरतबा विज़िट करना चाहिए। और जो लोग लाहौर में बैठे हैं और बैठ के वहाँ का काम कर रहे हैं, मैंने आर्डर किया है और शायद चले भी गए हों कि उनको आर्डर किया है कि हर बंदा जिसकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ जाके रिपोर्ट करे। अगर वो नहीं जाएगा तो वो घर चला जाए। वापडा हाउस में बैठा रहे। वापडा हाउस में कोई गुंजाइश नहीं है बैठने की। और मेरे आने के बाद फिर इंशाल्लाह सेक्रेटरी भी जाएगा, यानी एक मरतबा मैं जाऊंगा, एक मरतबा सेक्रेटरी जाएगा, एक मरतबा चेयरमैन जाएगा या चेयरमैन सेक्रेटरी साथ जाएगा। तो ये हम तो हर पुश महीने बन करेंगे, जाएगा या? हम पुश करेंगे कि काम को जल्द व जल्द किया जाए। इंसिडेंट भी होते हैं। अभी एक इंसिडेंट दासू में हुआ, चाइनीज मारे गए, 1.5 महीना प्रोजेक्ट रुक गया, वरना बहुत से जो काम जो अभी हो रहे हैं ये निकल भी जाते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा जो बजट है वो इतनी है कि अल्लाह करे ये 2 डैम जो 3 डैम है ये खर्च कर सके। सर जी, यहाँ पे एक सिंपोजियम हुआ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम, और वो नहीं थे चीफ जस्टिस साहब जो सादको अमीन के सर्टिफिकेट देते थे, उन्होंने करवाया, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, कोई चीज़ नहीं निकली। मैंने कैबिनेट में ये चीज़ उठाई है कि वो जो चंदा हुआ है वो मिला है, वो कहाँ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ है, स्टेट बैंक में जमा हुआ है, या कहीं गायब हो गया है? तो उसका हिसाब दिया जाए। सही। और मैंने ये कैबिनेट में उठाया है, उसका हिसाब लेंगे। मगर क्योंकि मैं उस वक्त भी कहता था कि ये ज़्यादती है कि चंदों से तो कुआं नहीं बनता, ये एक पॉलिटिक्स थी, एक डर्टी पॉलिटिक्स थी। और वहाँ पे हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस जाए और लोग उसके ऊपर गिर जाए, लोग धड़ाम धम लड़ाइयाँ चले, पैसों पे लड़ाइयाँ चले, अब क्या इज्जत है? ये उस वक्त भी मैं कहता था कि अगर हुकूमत 5% भी डैम पे पीएचडी पे लगा देना तो हमारा पानी तो आ जाएगा, बाकी जो जनरेशन है वो भी आ जाएगी, पानी हमारा आ जाएगा। हमारा पानी अगर 1000 अरब रुपए भी हमने दे दिए 3-4 साल में तो पानी तो रिजर्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बिजली का उसके साथ काम होता रहे, वो 2 साल और खा ले, 3 साल और लग जाए, मगर पानी तो आ जाए ना। शाह जी, वजारत संभालने के बाद आपने क्या देखा? ये 3.5 पौने 4 साल में डैम्स के हवाले से कोई इम्प्रूवमेंट, कोई काम, कोई आपने ये तो मैं नहीं कहूँगा कि काम नहीं चला, काम अपनी जगह पे स्लोली चल रहा था, मगर ये 2008 से शुरू था काम, बंद नहीं हुआ, मगर उसमें बजट कम कर दिया, तवज्जो कम कर दी। 20 अरब रुपए, 30 अरब रुपए लैंड एक्विजिशन में वो पैसे चले गए। तो तवज्जो, ये पहली मरतबा हुआ है कि इतनी बड़ी बजट 105 अरब रुपए रखे गए हैं 1 साल के लिए, और 20 अरब उससे 25 अरब तक मुझे कमिटमेंट दी गई है। शाह जी, आमतौर पे मैंने आपकी स्टेटमेंट भी देखी, मैं चाहूँगा कि दोबारा लोगों तक ये पहुँचे कि जहाँ जहाँ आप डैम्स पे जा रहे हैं, मैंने ये पूरी दुनिया में देखा, नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए भी देखा कि जहाँ जहाँ डैम्स बनते हैं, जो तरक्की होती है, वहीं के मकामी लोगों को उसके समराज ज़्यादा मिलते हैं। आपकी क्या पॉलिसी है सर? आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने पहला आर्डर ये किया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ये डैम बन रहा है
سب سے پہلے ان کا حق ہے نوکری کا, روزگار کا, رائٹ, کیونکہ سب سے بڑے چوکیدار وہ ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ روزگار ان کا ہوتا اور ہے, متاثر بھی وہی ہوتے ہیں. متاثر بھی وہ ہوتے ہیں. ان کا تو جو نقصان ہے وہ گھر بھی بنا کے پیسے, کسی کو دائمر بادشاہ والوں کو 45 ارب دیے, تو داسو والوں کا تھوڑا ہے پرابلم, وہ بھی انشاءاللہ میں ریزالو کرواؤں گا, کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ چیزیں نہیں ماریں گی. اگر اس کو ہم روک دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا, پھر ہنڈرنس پیدا ہوتی ہے. چلاس والوں کے بھی تھے ایشوز, اور وہ سارے ملے ہوئے ہیں, اوکے اوکے, تو ان کو ہم ایڈریس کریں گے. اس لیے میں نے ایک بڑی ہائی پاور میٹنگ بلائی ہے پارلیمنٹ میں, اور ان سے بریفنگ بھی لیں گے, جس میں میں نے ایگریکلچرس کو بھی بلایا ہے, اور پارلیمنٹرین کو بھی کچھ لوگوں کو بلایا ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ہیں, وہ بھی سنیں. اور یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں ہم, رائٹ, کہ منسٹری یہ نہ سمجھے کہ ابھی کوئی نہیں پوچھتا, وہ بزی رہے کام میں کہ بھائی اب کرنا ہے, یہ لوگ اب نہیں چھوڑیں گے. صحیح, اور انشاءاللہ اگر اگلا ٹائم ہمیں مل جاتا ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا جس میں ایگریکلچر فیوریٹ بجٹ آیا ہے, یا اور لوگوں نے تعریف کی ہے. اس کے ساتھ گورنمنٹ ملازمین جو جلوس نکالتے تھے روز ادھر, ان کے پرانے مسئلے, گھمبیر مسئلے, جو ان کے اپنا کیا کہتے ہیں, ان کو جو بونسز دیے جاتے تھے یا تنخواہ بڑھائی جاتی تھی ایڈا کے دم پہ, ہم نے اس کو ضم کر دیے. ایک مطالبہ ان کا وہ تھا, پورا ہو گیا. پورا ہو گیا, 15% ہم نے پہلے بڑھا دیے, یس, جو اضافہ ہوا 15% اب بڑھی ہے. تو ایوریجلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 45% تنخواہ بڑھی ہے 45 تک. تقریباً. کیوں نہیں اس طرح کی بتایا جا سکا تشریح؟ آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو, تشریح بھی کی گئی ہے, اور مگر راستوں میں بجٹ ہو اور جلوس نہ ہو, یہ تو سب سے بڑا سائن ہے. یہ خوبصورتی نہیں ہے. شاہ جی, نہیں, ہندوستان, میں نے کہا یہی ایک سائن ہے کہ بجٹ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, ورنہ کوئی باہر نہیں آیا, ورنہ پہلے ہم یہی دیکھتے رہے کہ استاد, ٹیچر, پروفیسر, وہ لوگوں نے کہا خورشید شاہ اندر بیٹھا ہوا ہے, اب آ گیا ہے, تو انشاءاللہ یہ حکومت بالکل ملازمین کی, مزدوروں کی تحفظ کرے گی. وی ہوپ سو, انشاءاللہ, امید ہمیں یہی ہے. شاہ جی, آبی بھارت, ہندوستان آبی جارحیت, کئی ایشوز ہیں اس پہ, کشن گنگا پروجیکٹ بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں, اور پھر عالمی عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹائے بھی گئے, کھٹکھٹائے بھی جا سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ ابھی ہماری ایک ٹیم گئی تھی, بریفنگ دیں گے کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک میٹنگ ہوئی ہے, بہتر میٹنگ ہوئی ہے. کشن گنگا پہ جو میٹنگ تھی انڈیا میں, میرا سیکرٹری بھی گیا تھا, میرا جوائنٹ سیکرٹری بھی گیا تھا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہوں, یہ انسانی, ایک تاسک ایکٹ کے تحت ڈیسائیڈڈ ہے رائٹ, آلریڈی. یہ تو ایک بدقسمتی ہے کہ ایک جنرل صاحب نے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کی 3 دریا بیچ دی انڈیا کو. جنرل صاحبان کے حوالے سے دعائیں زیادہ نہیں ہو گئیں ویسے آج کل؟ نہیں, دشمن کے لیے بھی جب چلا جائے تو برا نہیں کہو, جو نہ گیا ہو بھی, نہ گیا ہو تو اس کے لیے برا کہو کہ اللہ تعالیٰ سے حساب لے. مشرف صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ڈی چوک میں, وہ آ جائیں گے, مکے دکھائیں گے, اور ہم کیا دکھائیں گے؟ ہم اپنا طاقت دکھائیں گے, وہ مکے دکھائے گا. لیکن کہا یہ جا رہا ایسے ہے, کام نہ کریں ہم جس سے انارکی اور پھیلتی جائے. پاکستان اب ان چیزوں سے متحمل نہیں ہے. مل رہی ہے, اور جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں ہم, جھگڑے, لڑائیاں, گالیاں, بے توقیری پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کا جتنا ہو سکے. نہیں, اس پہ ابھی آج کل سیاست میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, گالم گلوچ, پہلے کبھی نہیں تھی, کتنی بھی مخالفت تھی ہماری اور نواز شریف کی, مگر گالیاں نہیں تھیں. تو یہ سیاستدان جس نہج پہ چل پڑے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے. نہیں, اس پہ میں میڈیا کا کردار کیا وہ پوچھوں گا. ایک میرا جو آبی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایک سوال رہ گیا. شاہ جی, ڈیم بنانے تھے, چلیں کام کہیں سے تو شروع ہو, لیکن یہ جو دریا ہے, اب دیکھیں پری مونسون کی باتیں ہیں, زیادہ پانی ہو سکتا ہے, گلیشیئر پگھل سکتے ہیں. اب دریا کی تو ہم وہ اس طرح سے, کیا اس کی مٹی ہم کناروں پہ نہیں لا سکتے, اس کی گہرائی زیادہ نہیں کر سکتے, پھر وہ ضائع ہو جائے گا, وہ سمندر میں جائے گا اور ضائع ساڑھے والوں گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, مگر کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم نے قدر نہیں کی ہے. میں لڑ کے تھک گیا ہوں
کہ دریا کو لائننگ کرو اور ڈریجنگ کرو. یہ ابھی 8 لاکھ پانی آئے گا نا سکھر بیراج سے, وہ 14 لاکھ ہو کے نکلے گا. یس بالکل ایسے ہے. ایسے سلٹیج ہو گیا. 5 لاکھ پانی آئے گا نا اپ لیول کا سیلاب ہوگا. 3 لاکھ پانی ہوگا نا چھوٹی لیول پہ سیلاب ہوگا, گاؤں کو ڈبا دے گا. تو ہم اس پوزیشن میں 8 لاکھ پانی اگر آ گیا تو پاکستان میں سیلاب کا خطرہ ہے. اور یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم 10 ڈریجنگ مشین لے لیں توسا سے لے کے دریائے سکھر بیراج تک, کیونکہ اس کے بعد ہمیں پرواہ نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد ہمیں کوٹڑی تک 30,000 پانی میں پہنچ جائے, 50,000 میں پہنچ جائے, 2 لاکھ میں پہنچ جائے, وہ سمندر میں چلا جائے گا. مگر ہمارا سب سے بڑا پرابلم سکھر بیراج سے توسا بیراج. اور کیا خرچہ ہے اس پہ ڈریجنگ پہ؟ میں سمجھتا ہوں 10 ارب سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا, 10 ڈریجرز آ جائے اور ہماری زندگی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. کس نے لینے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لینے پڑیں گے اور گورنمنٹ آف پروونشل گورنمنٹس کو لینے پڑیں گے. یہ ایشو میں بالکل اٹھاؤں گا, مگر جب ان سے پورا کروں کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو ڈونیٹ کر دے. صحیح صحیح. یہ تو بڑا احسان ہوگا. آپ 2-3 ڈریجر چلے جائے ادھر, 2-3 ڈریجر چلے جائے ادھر, 1 ڈریجر چلا جائے بلوچستان کے جو بڑے کینال ہیں اس میں, تو ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. امید آپ کو ہے یہ سارے مسئلے ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ کیبنیٹ سیریس کیبنیٹ ہے, یہ اپنے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کر رہی ہے. ہم کسی کو الزام تراشا, کل بھی ایک سیل فائل جو اس میں ڈٹا ہوا تھا اس کے اندر سائن بھی نہیں تھی, مگر وہ سیل تھا, ایک ڈرامہ تھا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. وہ بھی کل آپ نے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, دکھایا بھی گیا ہوگا, سائن نہیں ہے. بغیر سائن والے پیپر کو سیل کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ یہ ہم نے کیا ہے. اب جب یہ ڈرامے ہوں, حکومتیں اس طریقے سے جھوٹ بولیں قوم سے, پہلے تو سیاستدان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ اپنے عوام سے بتائے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے بالکل تباہ حال ہے, اس کو اوپر اٹھانا ایک میریکل ہوگا. ویسے شاہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ 3.5 سال میں تو تباہ حال نہیں کیا نا, ماضی میں تو حکومتیں رہی ہیں نا, انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی تھیں, یہ کہا جاتا ہے. ابھی ایک چیز اچھی بات ہے کہ آپ پوچھے سوال. ہم کہتے ہیں کہ 2013 میں جو ریٹ تھے نا ڈالر کے, وہ اب دیکھ لیں, وہ 10% بڑھتے, 12% بڑھتے تو مانی جاتی تھی بات, جو ایوریج بڑھتا آ رہا ہے, ایوریج. ٹھیک ہے نا. یہ اس نے جمپ دیا 50% پہ, تو آٹومیٹک اس کا اثر ساری اکانومی پہ آیا, تیل پہ بھی آیا. اور تیل ان کے زمانے میں 160, 170, 180 میں چلا گیا بیکاز آف ڈالر, اور تیل کی شارٹیج بھی ہو گئی, اور اس کے لیے کوئی بیسک پرابلم جو کوئی ایشوز تھے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. تو یہ اس حکومت نے سوائے جھوٹ بولنے کی کوئی کام ہی نہیں کیا. لوگوں سے جھوٹ. تیل آج بھی بڑھ رہا ہے, اس وقت بھی بڑھ رہا تھا. کیوں بڑھ رہا تھا؟ ڈالر بڑھ رہا تھا. ایک ڈالر کی قیمت. دوسرا سب سے بڑا جو پرابلم آیا ہے پاکستان میں, لوگوں کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ان بٹوین ایکسپورٹ اور امپورٹ جو گیپ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, پیپلز پارٹی کے 2013-12 میں اور 13 میں امپورٹ 36 بلین ڈالر تھی اور ایکسپورٹ 25 پہ تھی. 11 ارب ڈالر کا ڈفرنس تھا جو ہم ریمیٹنس سے ان سے پورا کر دیتے تھے, اور ڈالر کو 80-85 پہ رکھا ہوا تھا, بڑھنے نہیں دیا. اور نواز شریف کے زمانے میں ڈالر 15 روپے بڑھا 5 سال میں. تو اب جو ڈالر بڑھا وہ 60 روپے بڑھ گیا. ابھی ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا, پاکستان کی الائنمنٹ بھی آؤٹ ہو گئی, بیلنس بھی آؤٹ آؤٹ ہو گئی. اب ہم کیوں کبھی سنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ہاتھ باندھے کہ آؤ بیٹھو معیشت کو دیکھو, عوام کا مسئلہ ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟
3 مرتبہ ہم نے 3 سال میں ہر ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہتے تھے خدا کے واسطے معیشت پہ بیٹھ جاؤ، اور COD کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی۔ بلکہ مجھے تو 2014 والے دھرنوں میں بھی آپ کی تقریریں یاد ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ کے کچھ نہیں، کرنے کی بات ان کو تو بلایا، وہ میں اپوزیشن میں تھا، وہ بھی اپوزیشن میں Yes. تھا، تبھی میں نے ان کو بلایا اور بٹھایا۔ اب جب آپ کو اپوزیشن بھی کہتی ہے تو وہ ہم پہ کیسے الزام تراشی کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو اس وقت بھی ہاتھ باندھ رہے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو ہم نے کیسے تباہی کی؟ ہمیں تو آپ نے گفٹ میں مرا ہوا جانور دیا ہے جس کو انجیکشن لگا رہے ہیں ہم، کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں کہ بھائی کوئی شاید سانس لے لے پراپر، اس کے پھیپھڑ کام کرے، لنگس کام کریں۔ مری ہوئی معیشت کے لنگس بھی ختم ہو رہے ہیں، اب وینٹیلیٹر پہ آپ کی معیشت پڑی ہے۔ اب کوششیں ہے کہ کس طریقے سے بھی ہم دیکھیں ان حالات میں ایگریکلچر کو اتنی بڑی سپورٹ دینا، ہم نے تیل اپنا آئل کے سے ٹیکس ختم کیا، ٹریکٹر سے ٹیکس ختم کیا، اکوپمنٹ سے ٹیکس ختم کیا، جو ایگریکلچر اکوپمنٹ باہر سے آئے گا اس کا ٹیکس ختم کیا، بنولا پہ ٹیکس ختم کیا، بیج پہ ٹیکس ختم کیا، دوا پہ ٹیکس ختم کیا، اور کیا کرتے؟ اور 0.2% ہم نے ریسرچ پہ بھی رکھ دی ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا، کہ ریسرچ کرو۔ شاہ جی، ایک دن شیخ صاحب کے ڈنر پہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے پورا بتایا کہ زراعت میں کیا کیا آپ بھی تبدیلیاں اپنے علاقے میں لے کے آئے، وہ کیا فارمولہ ہے جو ہم زراعت کے میدان میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے فارمرز کو؟ جناب کیا فارمرز کو پہلے تو بیج ٹھیک دینا چاہیے، پھر موسمیات کا، آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا، آپ ینگ ہیں الحمدللہ، بھٹو صاحب جب پہلے حکومت میں آئے تھے تو لوگوں کے پاس ریڈیو نہیں ہوتے تھے، بھٹو صاحب نے ریڈیو، چھوٹے ریڈیو بنا کے کسانوں میں اس وقت 60,000 ریڈیو بانٹے تھے کسانوں میں، صرف کسانوں میں، اور وہ صرف کسانوں کو لیکچر دیتا تھا، بتاتا تھا کہ پنجابی میں پنجابی، سندھی میں، کہ تمہیں کھیت کیسے کرنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے، آج موسم کیا ہوگا، آپ کو کیا وہ ان کے کام آتا تھا۔ اور ان حالات میں ٹوٹا ہوا پاکستان ہم نے فوڈ باسکٹ کو بھر کے رکھا۔ یہ اتنی اہمیت ہے کہ آپ کسان کو ٹرین کریں، اس کو یہ بتائیں کہ یہ موسم ابھی گندم بونے کا موسم یہ ہے، اب وہ مئی جون نہیں ہے، اب موسم پیچھے چلا گیا، چینج ہو رہا ہے، گنے کا یہ ہے، سرسوں کا یہ ہے، آپ کاٹن کرتے ہو تو آپ کو اچھی کاٹن چاہیے تو آپ گندم نہیں لگا سکتے تو آپ کنولا لگا دو، کنولا لگا دو، تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے تجربہ کیا، 1 ایکڑ سے 110 من میں نے گندم لی ہے، 1 ایکڑ سے 110 10 من من؟ ریکارڈڈ ہے، یہ ایسی بات نہیں کر رہا میں۔ کیسے؟ ٹائمنگ، اس کی خوراک، زمین کی بنانا، پانی کا اس مقدار سے دینا، خوراک دینا، ہر چیز ٹائمنگ پہ، اور وہ 3 ایکڑ تھے 110 من کے ساتھ۔ ابھی میں نے ایک اور نیا تجربہ کیا ہے، وہ گنے کا۔ اچھا، اب سن کے میرے سننے والے خاص کر ایگریکلچر والے پریشان ہو، میری ٹرائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کو اتر آیا ہے، ٹرائی ہے کہ 1 ایکڑ سے 5,000 من گنا لینا ہے مجھے، 1 ایکڑ سے؟ ایکڑ سے۔ اس پہ میری کام چل رہا ہے انشاءاللہ، ابھی وہ ٹھیک بھی ہو گیا ہے، لوگوں کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو سیو کیا ہے، کس طریقے سے۔ ہم جا کے ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ آپ ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنی محنت ہو رہی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ کم سے کم ہماری زمین بچے گی، یس، آپ اس زمین میں کاٹن کر سکیں گے، گندم کر سکیں گے۔ اگر جو میں 100 ایکڑ پہ گنا کروں اور 1 لاکھ من آئے، اور 50 من میں کروں 2.5 لاکھ آئے، تو 50 ایکڑ تو میرا بچ گیا نا، بچ گیا، تو اس میں کاٹن بھی اور بھی کروں ہو سکتا ہے، ہاں۔ اور گندم بھی کروں، سرسوں بھی کروں، سن فلاور بھی کروں، بنولا بھی کروں، میری مرضی، زمین بھی بچ گئی، پانی بھی بچ گیا، اور پیداوار میں بھی جب بولو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مراد دی جا سکتی ہیں؟ سب بہت مراد دی جا سکتی ہے۔ پہلے تو اس کے ریٹس جو ہے آپ کو فکس کرنے چاہیے کہ بھائی، بھٹو صاحب نے 2 ادارے بنائے تھے کسانوں کے لیے، زمیندار کے لیے، ایک کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن، ایک رائس ایکسپورٹ کارپوریشن۔ وہ دونوں اداروں کو آ کے میاں صاحب نے بند کر دیا، وہ سپورٹنگ تھی،
जैसे अभी आपकी सीमेंट है, एक भी सरकारी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। अभी आपका 1050 रुपये में सीमेंट का बैग है, जबकि उसकी लागत टोटल 350 से ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ सरकारी चीज़ होती, वो एक ही मिल अपना इनकी मोनोपोली को तोड़ देती और वो 500 रुपये में देती। जी कैसे देती? स्टील मिल वो भी सरकार आधे पे चल रही है सब। अब हद है, 2,30,000 स्टील। अब आपका अपना स्टील मिल चल जाए, वो 1 लाख रुपए में दे, तो वो तो ऑटोमेटिक भाग के जाएंगे, भाई हमसे भी 1 लाख में लो। कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? तो ये चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है। ये स्टेबल गवर्नमेंट कर सकती है, 1.5 साल वाली हुकूमत नहीं कर सकती। प्रपोजल दे सकती है, प्लान कर सकती है। क्या कर सकती? यही कर सकते हैं जो हमने जल्दी में कर सकते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, लोगों को रास्ता दिखाया जाए कि ये वे है, इससे चलेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे, इससे चलेंगे तो भूल जाएंगे। ये 1.5 साल हमारा तो उसलिए है। मंजिल की बात आपने की है। इमरान खान आली मरतबत किबला काबा ये कहते हैं कि श्रीलंका बन जाएंगे और डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अभी 1.5 महीने में वो कह रहे हैं, किस बुनियाद पे? उससे पूछो, 3.5 साल था जो शख्स मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने पे बातें कर रहा है, जो शख्स एटम बम को कहता है कि ख़त्म हो जाएगा, वो तो खुद अपनी एक पुरानी एजेंडा पे आया है। उसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क बन जाए जिससे एटम बम छीना जाए। वो उनका ओरिजिनल एजेंडा है, जिन लोगों ने देख के इसको भेजा है। बस सिंपल, मैं तो उसको पहले दिन से ये कहता हूँ। नहीं तो उस पर कोई आइन कानून कुछ नहीं है? आइन भी होगा, कानून भी होगा, तब सारे सबकी आंख अब खुली है कि भाई ये असल चीज़ क्या है, असल मसला क्या है। हम तो शुरू से चीखते आए कि भाई ये एजेंडा पे है। क्या हमारे बुजुर्गों ने झूठ तो नहीं बोला होगा? डॉक्टर इसरार अहमद जैसे बंदे ने 25 साल पहले ये बात सूरज काश्मीरी ने कहा, सूरज काश्मीरी ने कहा, वो तो बहुत पुराना कहा था, जब ये 55-60 साल 22-23 साल का भी नहीं होगा। और उसके बाद निज़ामी साहब ने कहा, उसके बाद हकीम सईद ने अपने किताब में लिखा। तो ये झूठ तो नहीं था। हमें क्यों नहीं पता? अभी पता नहीं हमारे पाकिस्तानी बच्चों को, यंग बच्चों को, जिनके लिए ये छतरी है, जिसके लिए दरख्त है, छाँव है, वो ये नहीं बात समझते कि ये क्यों पाकिस्तान तोड़ने की। हम जैसे पीपल्स पार्टी अगर ये बात करती ना, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे और ये होगा वो होगा, श्रीलंका बन जाएगा, तो हमें उठा के फांसियाँ दे देते, गद्दार हो जाते। अब उसके लिए कोई नहीं है। नहीं तो आप तो गद्दार अब भी है। आपने अमरीकी जो है साजिश पे अमल किया है, आप तो अब भी गद्दार हैं। अभी तरदीदें आ गई हैं हर जगह से कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कोई ऐसी डिस्कस हुई ही नहीं। शाह जी, एक बंदा वजारत उज़्मा पे फायज हो, उसके खिताबात वज़ीर आज़म बनने से पहले भी लाइव घंटों चलाए जाए, तर्ज़ तख़ातुब तब्दील हो जाए, बुज़ुर्गों का एहतराम ख़त्म हो जाए, औरतों की असमत के हवाले से जो उनका मकाम है वो ख़त्म हो जाए, तो ये PTV को सोचना चाहिए था ना कि 2 घंटे क्यों चलाती थी। अब अभी तो नहीं चलाती ना। बहसियत मजमूई, चूँकि चौथा सुतून है हमारा प्रोग्राम, तो ये बताएं, बहसियत मजमूई मीडिया ने जो दिखाया, कभी आपको इस 2 महीने में एक दिन भी ये कहा गया है कि अपोजिशन को नहीं दिखाओ? नहीं, किसी इंस्ट्रक्शन किसी ने नहीं कहा, और देने भी नहीं चाहिए। PTV को आज़ाद कर दो, गुलाम मत बनाओ हुकूमत का, फैसला आवाम करे। अब जैसे है ना, आपके बहुत से चैनल हैं, आखिरकार अपनी रेटिंग ख़त्म खो देते हैं। अभी उनकी रेटिंग कहाँ पे आ गई है? एक चैनल है जिसकी रेटिंग अभी 4थे नंबर पे आ गई है, गालियाँ दे दे के। और जो लेकिन शाह जी उससे मिजाज मजीद ख़राब। मेरा बच्चा जो कहता है ओए मुझे दे दो, वो तो और डिप्टी मार दो इसको, वो तो ये स्टाइल आ गया स्कूल के बच्चों में। वो ठीक हो जाएगा, बच्चे, टीचर अच्छा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप वज़ीर तालीम रहे हैं, मुझे बताएं जब आप वज़ीर तालीम थे क्या इनकलाबी ऐसे किए कि टीचर अच्छे ले आए? आप थोड़ी सी ज़रा देखें, हमने सबसे पहले सिंध में एंट्री टेस्ट दाखिल कर दी कि जो भी टीचर आएगा टेस्ट के ज़रिए आएगा, और वो टेस्ट भी IBA लेगी। अच्छा। और यूनियन काउंसिल वाइज आएगा, जिस यूनियन काउंसिल में 10 टीचर की जगह होगी, वो 10 ही उसी यूनियन काउंसिल से दिए जाएंगे कंपटीशन के बाद। अगर उसने 50% मार्क्स ली तो उनको PST JST मिलेगी, नहीं ली 3 बच गई तो नज़दीक वाली में अगर 13-14
लोग पास है और जगह वहाँ 8 है तो 4 को दूसरी तरफ ले गए, कि ये करीब करीब ले गए। भागने न जाए। तीसरी बात ये कि टीचर्स की तनख्वाहें हमारे पास बहुत है, ये शुरू से हमने। चौथी बात ये थी जो मैंने किया, मैंने सबसे पहले ये किया कि स्कूल, मस्जिद स्कूल ख़त्म किए, डी नेशनलाइजेशन कर दी मोहतरमा से पूछ के, ठीक। और जितने भी प्राइमरी स्कूल थे 5 रूम 5 टीचर का प्लान दे दिया और हो भी गया, मगर हुकूमत चली गई, ख़त्म हो गया। 850 घंटे का मैंने आर्डर किया कि कम से कम बच्चे को 850 घंटे पढ़ना चाहिए। आर्डर तो हो गया, मैं इम्प्लीमेंट कैसे हूँ? अगर जिस स्कूल में 1 क्लास रूम हो, 2 क्लास रूम हो और 1-2 टीचर हो तो 850 कैसे पूरा करें? ठीक है। उसके लिए मैंने कहा 5 क्लास रूम 5 टीचर, एक सीनियर टीचर, और इंग्लिश सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने। आज भी सिंध में आपको इंग्लिश का स्कूल का किताब मिलेगा पहली क्लास का, मगर वो स्कूल में नहीं मिलेगा, दुकान पे मिलेगा, क्योंकि वो उस दिन से, मेरे दिन से 89 से जो शुरू हुआ है अभी तक छप रहा है, वैसे चल रहा है। छप रहा है, मगर वो स्कूल में नहीं है। शायद ये एक जो दरख्त लगाना, जन्नत में घर बनाना, हम सुनते आए, बैरून मुल्क छोटे छोटे बच्चे, मैं पहले भी कई दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, प्रेप का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, उसको एक पौधा दे देते हैं कि इट्स योर बेबी, ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी केयर करो, उसके दिमाग में चीज़ें डाल। यहाँ हम तरबियत की तरफ क्यों नहीं जा सके? अपना मैं बताऊँ, राती मैं बच्चा था, तीसरी क्लास में पढ़ता था। उस ज़माने में बाहर का मौसम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधे देती थी। बिल्कुल ठीक है। मैं एक पौधा लेके आया, मेरे पड़ोस में एक मस्जिद थी और वहाँ मैंने आके लगाया। 95 तक तो मैं उसको देखने जाता था, अल्लाह अकबर। टाली कहते हैं ना उसका, देखने जाता था। अब मैं वाकई काफ़ी अर्सा हुआ है, इतना टाइम नहीं मिलता कि दरख्त देख के जो लगाया है। अब अगर गया तो देखने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। यू आर वेरी मच राइट, एक अटैचमेंट हो जाती है। अब तीसरी क्लास का बच्चा 8 साल का, और गोद में उठाया, उसको जाके लगाया। सुबह को नमाज पे जाए, बच्चे जाते थे, घर वाले बैठते थे, पड़ोस में मस्जिद थी, तो उसको देखना, उसको पानी देना खुद, तो एक अटैचमेंट होती है, कुदरती बात। अब तो स्कूल इतने इतने डरबे बन गए, प्राइवेट फीसेस बहुत ज़्यादा है, ना वहाँ खेल का मैदान है, ना कोई दरख्त है, ना पौधा है, ना कोई ऐसी चीज़ है। ये हमारी कमज़ोरी है हुकूमतों की। आप लोग ऐसे स्कूल बनाए। अब मैंने IBA सखर बनाया, पाकिस्तान का बड़ा में बड़ा यूनिवर्सिटी, आप देख के हैरान हो जाएंगे, नाम भी सुना होगा आपने। लोग जाके विज़िट करने जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, बाहर के दुनिया वाले आते हैं। अब श्रीलंकन बच्चे भी वहाँ आ रहे हैं, अब इंडोनेशियन भी बच्चे वहाँ आ रहे हैं एडमिशन लेने। उसको जाके देखें, आपको ग्रीन, रिच ग्रीन जन्नत मिलेगी, और 4000 बच्चे हैं। अब हमने स्कूल्स IBA को देने शुरू किए, 5 क्लासरूम 6 क्लासरूम 6 टीचर के हिसाब से IBA को देने शुरू किए। बड़े 12 स्कूल बनाए हैं, वो भी IBA को हमने दिए हैं 6 स्कूल, आप चलाएं। अब IBA बोर्ड बना रहे हैं हम, जैसे आगा खान बोर्ड है, IBA बोर्ड बना रहे हैं सखर पे, कि भाई बच्चों की एजुकेशन की ये सरकारी बोर्ड नहीं देख सकती, ये ऐसे बोर्ड हो जो कम से कम क्वालिटी हमें दे। क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। देयर इज़ नो डाउट कि अगर क्वालिटी हो जाए ना, तो फिर तो इस मुल्क की जो है उस पर रश बाकी भी करेंगे। मुझे शायद अब ज़रा क्विक छोटे छोटे क्वेश्चन, ये जो बैंकॉक के शोले, चेन गरारी, नट बोल्ट, पिंडी, गेट नंबर 4 की बातें हम मुसलसल मीडिया पे अब भी सुन रहे हैं। अब नहीं सुन रहे हैं, अब उन्होंने उनको गेट बंद कर दिया कि न पहले तुम उधर आते थे, न अब आओगे। न पहले आते थे, न आते थे, और लोगों को जाके शोर मचाते थे। अब गेट बेट कोई नहीं है, अब गेट है तो एक पार्लियामेंट का गेट है, जिसको आना है वो उधर आ जाए। इस पे सारे तय हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तय और तय होना चाहिए। अगर नहीं करते तो हम खैर ख्वाह नहीं हैं, फिर इस मुल्क के झूठ बोलते हैं फिर हम। ये जो कहा जाता है मुझ जैसे बंदों को भी जानवर ना बनो, और वो न्यूट्रल वाली कहानी,
किधर जाएंगे अरे हम? वो सब ये टर्मिनोलॉजी बहुत पुरानी बातें हैं। वो खुद ही फिर जाता है, यू टर्न लेता है, फिर कभी कहता है जो मेरे साथ है वो न्यूट्रल होता है, जो दूसरों के साथ है वो जानवर होता है न्यूट्रल। तो अब कौन मार, अब वो बात मजाक में उड़ गई। अच्छा जी, ये एक सियासत में थड़ा गपशप जैसे हमारे होती है पंजाब की, उसमें कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग को फंसा दिया है। क्यों? इमरान खान और साल रह जाता, खुद ही एक्सपोज हो जाता। जनाब जो वो कर जाता ना, आप सदियों तक पाकिस्तान को ढूंढते रहते। वो तो आ गया ना कि मुल्क को 3 टुकड़े हो गए, वो तो असल एजेंडा पे आ गया ना। अब अगर हम टाइमली ये नहीं करते, और हमने खुशी से तो नहीं लिया है ये गंद उसका हमने खुशी से नहीं लिया है, हम बड़ी तकलीफ से ये गंद उठाया है हमने दुनिया के सामने। जहाँ पे हम हाथ बांध रहे हैं कि बैठो भाई इकानमी तबाह हो रही है, वहाँ हम खुश शौक से जाएंगे। और हमने कानूनी तरीका लिया, आइनी तरीका लिया, हमने किसी को दावत नहीं दी आओ उठाओ निकालो। वो आइनी तरीके पे वो पागल हो गया है। और हम जो गैर आइनी तरीके से हटाए गए, जिनको फांसियाँ भी दी गई, गोलियाँ भी मारी गई, हर 18 माह के बाद 30 माह के बाद हटाया गया, तो हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साथ बात नहीं की, रिजिम के ख़िलाफ़ बात की, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। तो अब तो ये आइनी तरीके से बेचारा गया है शरीफ बंदा, तो उसमें रो रहा है जैसे बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लो और फिर रोता है। ये वो बच्चा है जिससे हाथ से हुकूमत का खिलौना छीना गया है। वो कह रहे मैं फिर आऊँगा, इस्लामाबाद आऊँगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। पता पड़ गया ना उसको, उसको तो पता है ना कि मेरे साथ 20-25 हज़ार लोग वो तो कह रहे मैं मजीद शिद्दत से आऊँगा। यही शिद्दत होगी ना जिसमें कह रहा था 20 लाख लोग ले आऊँगा। ले आए? किसने रोका है उसको? सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई है कि असलहा भी था। खुद और उसने कहा है, रिपोर्ट की बात नहीं है, खुद उसने माना है कि मैं असला लेके आया था। और फिर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं फोर्स लेके आऊँगा, हमला करूँगा। वरना हम क्यों रोकते? नहीं तो शाह जी ये भी कहा गया ना, जो गेट 4 की बात करते थे, नट बोल्ट की बात करते थे, ये भी कहा गया ना कि ये खूनी मार्च होगा। तो हमने खूनी मार्च को दिखा दिया कि कैसे खूनी मार्च होता है। नज़र ही नहीं आए, सारे मार्च से गायब थे खूनी मार्च वाले। नज़र आए आपको? नहीं, वो कैसे नजर आ सकते थे? लेकिन ये मुझे बताएं, ऐसी चीज़ों की गुंजाइश आप कह रहे हैं पीटीवी पे भी दिखाना शुरू कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है खुदा के लिए ना दिखाएं इस किस्म के जो दिखाएं उनके कि ये जुलूस है, 30 लाख बंदे नहीं है, ये 20 हज़ार बंदे हैं। मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मीडिया हक और सच की बात करे, जो मीडिया महसूस करे वो करे। हमारे खिलाफ महसूस करती है। अभी इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, मैंने भी देखे, किसी ने बजट पे हिट नहीं किया है। इन बुरे हालात में भी हमने ऐसा बजट दिया है जिससे कम से कम लोगों को रिलीफ मिला है, मज़दूर को, किसान को, गवर्नमेंट सर्वेंट को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 365 अरब पे ले गए। स्टूडेंट को अपने हायर एजुकेशन में बजट को 60% बढ़ाया है। इन हालात में भी हेल्थ की बजट को बढ़ाया है, एजुकेशन की बजट को बढ़ाया है। सूबों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस पर ज़्यादा पैसे रखें। शाह जी, कौम को कोई खुशखबरी अगर हम देने की बात करें कि कुछ थोड़ा सुख का सांस आएगा, कब तक आएगा? खुशखबरी उनको अगले टेन्योर में मिलेगी कि एक ऐसा पाकिस्तान बना के देंगे हम उनको कि उनकी नस्लें भी हमें दुआएं देंगी। फिर दावत दे दी कि अपोजिशन आ जाए, आके बैठ जाए। वो कहते हैं इस्तीफे हमने दे दिए, वो हमने नहीं गाड़ियाँ छोड़ देना, गाड़ियों में भी घूमते हैं और तनख्वाहें भी लेते हैं और लॉजिस भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो छोड़ दें। हम नहीं कहते उनको, हम कहते हैं भाई तुम्हारी इस्तीफा अभी आते ही नहीं हो तो हम मंजूर नहीं करेंगे, आओ तो हम करेंगे। वरना हम रिजिट होते तो उससे इस्तीफा मंजूर कर लेते। रिजिट हम नहीं हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। तो वो तो लास्ट टाइम भी तनख्वाह भी ले गए, सब हाँ कुछ ले ले। इमरान खान 7,80,000 रुपये ले गया। नहीं तो हर दफ़ा मेरा और मेरे बच्चों का हक आप उन्हें दे दिया करेंगे वो बगैर अभी काम इस्तीफा देना, आप उनको कहें भाई जाके हाँ आप कहें उनको कि यार जाओ ना, गाड़ियाँ छोड़ो ना। गाड़ियाँ भी लेके घूमते हो और मीटिंगों में भी जाके TADA ले आते हो, स्टैंडिंग कमेटीज में, और जो है वो लॉजिस में भी रहते हो जिसका किराया 2 लाख रुपए है, वो 5,000 पे रहते हो। बच्चों को भी यहाँ स्टे करवाते हो, सब कुछ एंजॉय करते हो, बाकी जाते क्यों नहीं?
آپ نے ایک بات کہی تھی کہ سازش ہے عیاں ہو رہی ہے، اس کے لیے سب کو مل کے، وہ میڈیا ہو، وہ مسجد ہو، وہ ممبر ہو، محراب ہو، وہ پولیٹیشین ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ ہماری آرمی ہو، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، جو بھی ہو بلا تخصیص و تفریق، آخر میں چاہوں گا تاکہ آپ وہ بات کہہ دیں جو سب کو یوں نوشتہ دیوار سر نظر آ دیکھیں، جائے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی سازش کرتا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ شاہ جی، اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی مزید باتیں ہوں گی، بھی بہت کچھ رہ گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے جناب خورشید احمد شاہ صاحب کی باتیں سنی، اور اپنے دشمن کو پہچانو، پہلی بات تو یہ، اور خدا کے لیے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی نبھائیں، اور جو خان صاحب گاڑیاں چھوڑنا چھوڑیں، لمبی لمبی چھوڑنا بند کر دیں، اور اس ملک کے حوالے سے وہ باتیں چھوڑنا بند کر دیجئے کہ جس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اور ریاست مدینہ کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب پکڑ آنی ہے نا تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے، پاکستان کو مستحکم کرے، اور ہمیں بھی اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔